وجد معه نبي هارون، وكان معه نبي آخر واسمه يوشع بن نون ابن يوسف عليه السلام. سيدنا زكريا في عهده كان ابنه يحيى نبي، سيدنا عيسى رسول، إبراهيم كان في وجوده عليه السلام إسحاق وإسماعيل. فالأنبياء أحيانا يكونوا في آن واحد ووقت واحد وزمان واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا عيسى 600 ونيف سنة انقطاع من الرسل. جاء إلينا صلى الله عليه وسلم بعد فترة الانقطاع حتى يصلح الله به الملة العوجاء. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah kenabian, setiap nabi terkadang dalam satu masa itu diutus ada satu nabi, atau terkadang ada dua nabi, atau ada lebih dari 3 nabi. Sebagaimana ketika di zaman Nabi Musa di situ ditemani oleh Sayyidina Harun dan oleh Sayyidina Yusha' bin Nun, Yusuf alaihissalam. Sebagaimana ketika ada di zaman Nabi Ismail, di situ ada Nabi Ibrahim dan di situ juga ada Nabi Ishak. Tetapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengalami masa yang sangat jauh sekali dari Nabi Isa, kira-kira sekitar 600 sekian tahun. Barulah setelah itu Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai kasih sayang, sebagai nikmat dan sebagai petunjuk, sehingga agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya menjadi lurus dan menjadi berguna. إذن الأنبياء والرسل يوجد في وقت واحد. إبراهيم عليه السلام 5 من الأنبياء وجد: لوط، إسحاق، إسماعيل، يعقوب، يعني 5 مع سيدنا إبراهيم في آن واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال: قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشير، يبشر من أطاعه وأطاع الله سبحانه واتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشره بالجنة. ونذير للعصاة والمستكبرين والمتكبرين الذين لا يتبعوا هديه صلى الله عليه وسلم، ينذرهم بالنار. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في دعوته يصعد إلى الصفا وينذر بعدما نزل قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. وكأنه يخطب فيهم عندما ينذرهم كأنه منذر جيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من رأفته ورحمته يريد من كل الناس أن يعمهم الله برحمته وأن يسيروا على هديه صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana diketahui bahwa di zaman Nabi Ibrahim dalam menyampaikan ajaran dan dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibantu oleh beberapa nabinya, sebagaimana seperti Nabi Lut, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan misi agama dan risalahnya hanya sendirian. Sekaligus Nabi Muhammad menjadi basyirun wa nadhir. Basyirun yaitu pembawa kabar bahagia untuk orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti tuntunan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjadi nadhir yaitu pembawa kabar buruk bagi orang-orang yang melawan Nabi, melawan Allah dan memecah belah umat. Dan itu adalah salah satu keutamaan Nabi Muhammad SAW, yang mana orang mengikutinya maka pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad memberikan dalam kesempatan dakwahnya di Bukit Sofa, Nabi Muhammad langsung menyeru umat-umat yang ada di Mekah pada waktu itu untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad ketika menyeru umat-umat Mekah di waktu itu, sebagaimana menyerunya pimpinan perang
pada pasukan-pasukan perang untuk tetap waspada dan untuk setiap selalu taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي من أجل أن يبلغ الدين ومن أجل أن يصلنا دين الله عز وجل تحمل الصعاب والمشاق في دعوته صلى الله عليه وسلم. ففي الطائف يمشي 90 كيلو يمشي على الأقدام ويرجع 180 كيلو تقريبا من هون إلى جاكرتا يا سيدي، مشيا على الأقدام من تشيربون إلى جاكرتا مشيا على الأقدام صلى الله عليه وسلم 180 كيلو ذهاب وعودة يمشيهم على قدميه حتى يصل إلى طائف صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يرجموه وما يؤمن به صلى الله عليه وسلم. كفار قريش كانوا يؤذوه، حتى إبليس كان لا يريد من رسول الله يبلغ الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ساجد في الكعبة، فجاء إبليس يفكر بتفكير سيء، أراد أن يطأ على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ففورا لأن النبي حبيب الله وخليل الله نزل جبريل خدمة لرسول الله وضرب إبليس رفسه رفصة، ضربه ضربة بهذه الرفسة إبليس طار من قوة هذه الضربة إلى العراق، ارتمى في العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا إبليس ولا شياطين الإنس من الكفار كانوا يريدوا أن يبلغ الدعوة، لأنهم يعلموا بأنه لتبليغ دعوته صلى الله عليه وسلم تكون هناك أمان من العذاب يوم القيامة لكل أتباعه ورضا من الله عز وجل. وإبليس مقصده لأغوينهم أجمعين، لكن مقصود رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pernah suatu ketika perjalanan Nabi ketika mengajarkan dakwah dan menyampaikan misi Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Taif sekitar 90 km. Dan itu kalau bolak-balik sama kayak dari sini Jakarta. Dan itu Nabi Muhammad jalan kaki untuk menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala di Taif. Tapi apa yang menjadi balasan dakwah dari Nabi untuk Nabi Muhammad, yaitu adalah lemparan batu, lemparan kotoran dan kekerasan-kekerasan yang diberikan oleh penduduk Taif kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi meskipun begitu gangguan yang dirasakan oleh Nabi, cobaan yang begitu berat dirasakan oleh Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah untuk terus melakukan dan melanjutkan ajaran dakwahnya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah, dan ketika Nabi sedang sujud di depan Ka'bah, ada iblis atau ada setan ingin mengganggu Nabi, ingin mengacaukan Nabi, ingin mengacaukan Nabi. Tapi di situ ada malaikat Jibril yang selalu siap menghalau iblis tadi, sehingga dibuanglah atau dilemparlah iblis tadi sehingga jauh ke tanah Irak. Dan ini dari Mekah ke Irak, itu saking kuatnya lemparan atau halauan dari malaikat Jibril sehingga iblis ini nyampe di tanah Irak. Tetapi meskipun begitu, Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwahnya, melanjutkan dakwahnya. Alasannya kenapa? Karena Nabi Muhammad di waktu itu pasti banyak yang menolak ajaran-ajaran Nabi. Di antaranya adalah iblis, setan, dan orang-orang kafir. Karena iblis ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menggoda manusia supaya menjadi sahabatnya nanti di akhirat kelak. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ridho ketika ada manusia nanti di akhirat akan mendapatkan siksa, sehingga Nabi Muhammad selalu menyampaikan dakwahnya untuk menyelamatkan manusia baik di dunia dan di akhirat. هذا النبي كان يحبنا حتى ونحن غير موجودين. في رحلة المعراج عندما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد سدرة المنتهى، الله سبحانه وتعالى قال له: سل يا حبيبي تعطى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رب
إنك أهلكت الأمم السابقة بالخسف وبالغرق وبالصعق، فبم ستعذب أمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، يخاف على أمته من العذاب، فقال الله عز وجل: من أجلك يا حبيبي لأرحمنهم ولا أعذبنهم، وإن استغفروني غفرت لهم ورفعت لهم الدرجات. انظر إلى فضل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يصل سيدنا موسى عليه السلام عندما قال: رب أرني أنظر إليك، قال له: لن تراني، لكن انظر إلى الجبل، إذا استقر الجبل في مكانه ستراني. لكن لما ربنا تجلى الجبل دك أو دك دكا، ما بقي جبل. وموسى عليه السلام من هذه الرؤيا خر صاعقا، لكن رسول الله بقربه ودنوه من ربه كان سؤاله الرحمة لأمته وأن لا تعذب أمته صلى الله عليه وسلم. هذا النبي كان بنا رؤوفا رحيما، والواجب علينا أن نتبعه، ما لم ينسانا في المعراج عندما دنا إلى ربه، ولن ينسانا يوم القيامة عندما يقول: ربي لا أسألك نفسي، أمتي أمتي. والذي كان يذكرنا في كل سجود: اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت. والذي كان يذكرنا حتى عند الأضحية، عند القربان: اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. وفي الثاني يقول: اللهم إن هذا محمد عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد. ما نسانا وما نسينا صلى الله عليه وسلم للحظة، فكيف بنا أيها الكرام نقطع هذه الصلة وننسى سنته ونتناسى هديه صلى الله عليه وسلم. Cinta Nabi kepada umatnya begitu besar, perhatian Nabi kepada umatnya begitu besar, tetapi apakah kita sebagai umatnya berlaku sama kepada Nabi Muhammad SAW? Pernah suatu ketika di waktu Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad mendatangi atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di perjalanan Mi'rajnya, dan di situ Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad yang diminta hanya satu, yaitu: ya Allah, Allah telah menghancurkan umat-umat dari Nabi sebelum saya, baik dengan badai, dengan topan, dengan halilintar, atau dengan ditenggelamkannya ke dalam laut. Lantas apa yang akan kau perbuat ya Allah untuk umat-umatku? Lalu Allah mengatakan: saya tidak akan menyiksa umat-umatmu, dan ketika umatmu melakukan perbuatan dosa, kemudian dia beristighfar, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa dari umatmu. Di antara cinta Nabi yang begitu besar kepada umatnya adalah ketika Nabi Muhammad di waktu-waktu sakit parahnya menjelang kematian, tidak ada yang diingat kecuali ummati, ummati, ummati. Dan ketika Nabi Muhammad melakukan ibadah kurban, ibadah udhiyah dan yang lain-lain, Nabi Muhammad selalu mengingat umat-umatnya, meskipun umat-umat Nabi pada waktu itu belum dilahirkan dan belum wujud di alam dunia. Tetapi Nabi Muhammad selalu mengingatnya, selalu membawanya dalam setiap ibadah dan dalam setiap gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Dari kemuliaan ini maka tidak bisa kita akan menjauhi Nabi, akan membenci Nabi, atau kita akan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. لذلك أيها الكرام لا بد لنا ونحن في ذكرى مولد صلى الله عليه وسلم أن نجدد العهد مع الله سبحانه، أننا لا بد أن نسير على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع هذا النبي الكريم، نعظمه في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته صلى الله عليه وسلم. فطريق المحبة من الله للعبد هو باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله
اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طريق المحبة إلى الله هي باتباع كامل لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. Maka sudah selayaknya bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus memperingati Nabi Muhammad, untuk terus mengingat Nabi Muhammad, untuk terus memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu ayatnya Allah mengatakan, kalau kamu cinta kepadaku maka tidak ada cara yang lain kecuali kamu pun mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku akan mencintaimu dan aku akan mengampuni dosa-dosamu. وواجبنا أيضا أن نعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واتباع هديه. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته سبب لدخول الجنة. فمن أراد الجنة واجبه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. Ada sebuah ketaatan yang sangat diperlukan untuk mendapatkan balasan dari Allah, yaitu berupa surga, yaitu ketaatan untuk mencintai Nabi Muhammad dan ketaatan untuk memperingati Nabi Muhammad dan ketaatan untuk mengikuti segala ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah saya sebutkan dalam hadis, setiap umatku akan mendapatkan balasan surga kecuali orang-orang yang tidak mau mendapatkan surga tersebut. Sahabat lantas bertanya, siapa orang yang tidak mau mendapatkan surga tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang mengikuti sunnahku, orang yang mengikuti sunnah dan perilakuku, orang yang mengikuti aturan-aturanku adalah mereka yang akan mendapatkan surga. Dan orang-orang yang menentangku, orang-orang yang tidak mengikuti sunnahku adalah orang-orang yang akan mendapatkan neraka. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أتباعه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا وإياكم شفاعته يوم الحشر وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزق أهل هذا المعهد البركة في الأموال والأرزاق والذرية وأن يحفظ بهم وأن يطيل في عمرهم وينفع بعلومهم وأن يجعل هذا المعهد منارة خير وعلم وتقوى لعباده المؤمنين وأن يجعلنا وإياكم ممن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ندخله تحت لوائه باب الجنة ويشفع لنا عند الله عز وجل. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يكثر الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di akhir ceramahnya Syekh Dr. Ammar Azmi Ar-Rafati berdoa dan mendoakan kita semua untuk mendapatkan segala kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan mendoakan semoga penduduk di wilayah ini, pondok di wilayah ini menjadi porok sebagai sumber kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh kami dan mohon kurang-kurangnya ketika kami banyak kesalahan dalam menerjemah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, Moido Hasanah dari Maulana Syekh Dr. Ammar Azmi Ar-Rafati. Selanjutnya ini kami sampaikan bahwa beliau di sela-sela dakwahnya di Indonesia ini, beliau telah mengarang beberapa kitab. Di antaranya yang sudah dicetak itu ada kitab Dzikir Wirid Thariqah Qadiriyah, dan juga dengan doa-doa maupun salawat-salawatnya. Kemudian juga ada kitab Ruqyah Syar'iyah yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian apabila ada yang mungkin terkena sihir maupun gangguan jin dan lain sebagainya, itu bisa dibaca ruqyahnya. Ada juga kitab Tahfidz Al-Quran, metode cepat hafal Al-Quran dari beliau yang beliau tulis
Itu dengan harapan agar dalam waktu sekitar 30 menit bisa hafal satu halaman Al-Quran. Jadi ada 3 kitab. Dan insya Allah di akhir ini beliau akan mengijazahkan kepada kita wirid dari Thariqah Qadiriyah. Amin ya Allah. Mau nggak ibu dikasih wiridan bu? Kasih wiridan dari Thariqah Al-Qadiriyah karena beliau juga merupakan termasuk dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk Bapak Ibu semuanya, dan jika Bapak Ibu semuanya mau membeli kitab atau ingin membeli kitabnya, nanti bisa di mobil di situ ada kitab. Agakpun untuk infak yang mungkin akan diberikan itu adalah untuk satu kitabnya itu Rp30.000. Satu kitabnya Rp30.000 untuk kitab pikir Qadiriyah dan juga kitab untuk menghafal Al-Quran. Adapun untuk yang ruqyah syariah itu harganya atau infaknya Rp15.000. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mau membeli kitabnya bisa di santri yang berada di stand di belakang mobil tersebut, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya Allah. Karena kalau beli minuman ataupun beli makanan, beli mainan, barangkali jajanan mungkin langsung habis ya. Tapi kalau beli kitab insya Allah bisa bermanfaat untuk anak kita, untuk cucu kita pun masih ada kitab yang mungkin nanti bisa bermanfaat. Itu di antara keutamaan kita membeli kitab. Baik, insya Allah akan dijazahkan untuk kita Thariqah Qadiriyah dari Maulana Syekh Dr. Ammar Asmarafati. Al-ijazah di Dikir Maulana. إجازة ورد ليست الطريقة يا سيدي. Ijazah untuk wirid, ijazah wirid, ijazah wirid Thariqah Qadiriyah. Baca semua. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-malikul haqqul mubin. Al-malikul haqqul mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sallim. wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya latif. Allahumma ya latif. As'aluka al-lutfa As'aluka al-lutfa فيما جرت به المقادير. فيما جرت به المقادير. اللهم يا واحد يا أحد. اللهم يا واحد يا أحد. يا موجود يا جواد. يا موجود يا جواد. انفعني بنفحة خير. بنفحة خير. تغنيني عمن سواك. اللهم
أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من كل صاحب يرديني من كل صاحب يرديني ومن كل أمل يغويني ومن كل أمل يغويني ومن كل عمل يخزيني ومن كل أمل يخزيني ومن كل غنى يطغيني ومن كل غنى يطغيني ومن كل فقر يلهيني ومن كل فقر يلهيني اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل من العجز والكسل ومن غلبة الدين ومن غلبة الدين وقهر الرجال وقهر الرجال وأعوذ بك أعوذ بك من قلب لا يخشع من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وعين لا تدمع ونفس لا تقنع ونفس لا تقنع وعلم لا ينفع وعلم لا ينفع وأعوذ بك أعوذ بك من هؤلاء الأربع من هؤلاء الأربع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم أطفأت غضب الناس غضب الناس بلا إله إلا الله لا إله إلا الله واستجلبت واستجلبت مودتهم مودتهم بسيدنا محمد بسيدنا محمد رسول الله رسول الله والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. هذا بعض الأوراد المحافظة عليها في الأيام من 200 مرة على كل ورد بالعزيمة وبالرخصة 20 مرة. Ini tadi bagian dari wirid-wirid yang ada dalam kitab, itu dibaca setiap hari dengan istiqomah minimal 100 kali ataupun juga paling minim 20 kali setiap hari. قال أهل الحقيقة من داوم على هذا الورد مات على الإيمان. Barang siapa yang istiqomah membaca wirid-wirid tersebut tadi, insya Allah nanti akan meninggal dalam keadaan iman husnul khatimah. وأظن أن كياهي والد كياهي محمد فيض النعم كان مداوما على هذا الورد. آمين يا الله. فهو عند الوفاة كان يرفع يديه وعندما سألوه قال جاءني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وكأنه جاء يبشره أنه سيموت على الإيمان. Dan juga beliau yakin bahwa bapak dari beliau, pengasuh pondok pesantren Rasul Hasanah, itu adalah orang yang istiqomah dalam wiridnya, sehingga ketika beliau wafat itu beliau dalam keadaan mengangkat tangannya, dan ketika ditanya, yang datang itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jailani memberi kabar gembira kepada ayah beliau bahwa tempatnya nanti kelak di sana adalah surga. Ini karena keistiqomahan dari
ayahanda pengasuh pondok pesantren uswatun hasanah. ثم هناك أوراد صلوات صيغ للصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنا في روضة حي أسلم وأصلي على من صلى وسلم علي صلى الله عليه وسلم. Dalam kitab wirid ini juga di sana ada salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan baginda Nabi bersabda bahwa baginda Nabi saya ini adalah hidup. Ya, saya meskipun sudah wafat tapi masih hidup di rodo beliau, di kuburan beliau. Beliau itu hidup dan selalu menjawab siapa saja yang bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. فأسأل الله أن يجعلكم من أحبابه صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم هذا الكتاب كما قال سيدي عليم الدين أمامكم هو مكتوب بالعربي وبهذا إندونيسي. Dan juga kitab ini إنا لله وإنا إليه راجعون. موت في نزاع. Dan dalam kitab wirid ini alhamdulillah sudah juga diterjemah ke dalam bahasa Indonesia sehingga Bapak Ibu semuanya ada di situ bahasa Arabnya, ketika ingin tahu artinya bisa dilihat bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. فنحن أجزناكم بالورد العام الخاص إن شاء الله. قبلتم؟ قبلنا. الحمد لله رب العالمين. يكفي وقته لأنه إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيكم. Silakan Bapak Ibu semua, tadi sudah dijazahkan wiridnya. Kalau yang mau mengamalkan dan mau mengambil kitabnya bisa di Ustaz Arya di belakang Ustaz Rahim di sana. Ano ba yan? في ربيع الأول. أريد أن أعبر عن من أنا كيفما بكم كيفما أهواكم من أنا Thank you.
له